perlu ki upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal langange nasapakati yari ganas sama turusi tau pandrita maka daya ko deni jami ya rodue deni yang kui asal langange. Jadi angka dua. Jadi nomor sit di sahada, nomor dua sempajang. Ia na deni jami ya duwewe sama turu itau pandrita pak pikir si bawa ahli tauhid maka da tanya selang. Ia nama sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pemerintah Khalifah Umar maka da ia kodena pasu sakka tawetannya selang. Kapere maka dia alina pemerintah Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dena puasa koramalangi kapere. Yang nama ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahadat misi bahasa panjang detoga ga ibadah ilalanna agama ta bapak ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijai icalla tau matoy ia kode na puasa deni calla alena ni atulai calla itu de na lai gadis si tomatoy maka dalena icalla matu ke sori monri tapi ia sempajange ina ia nadena wa jamai bija-bijatta tatta nakan nakilalang ini tomatoy ia tona ibadah madosa tomatoy na rekode na jamai bija-bijatta tapi si balikanna na rekomas sempajang bija-bijai wat di salama tomatonna gara-gara bija-bijatta. Yang itu sampai para lula dari sempajang bahkan makada Nabi tokoh hadis sebuah hari makada pakasiwia pamula pertama na pares sa Allah Taala na pares sa malaikat di dalam kubur as-shalah sempajang iya nama kanja na sempajange malomo manang ilomonri tapi iya na sempajange masalah matundru totoni betul na tes sangaleta iya na tu nak kada tahu pandrita iya sempajange jamalaloy iya kode tule jami sampaja sunai pasuku-sukui yang penting perlu itu le jama pak ya tajama ni sampaja perlu itu masa akatan yang ngenge nasaba dua talumuhan desa bicara ka utamana maka dari nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana surga as-salatu miftahu kulli khair iya ro sampajange goncinna sidina decenge betuangan na yanang kataw masusa papenadina asampaya ko o kitumon ro pak bukana yanang kataw macipi-cipi pakalinon na pakajaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko pong Allah Taala apa tanya aja tu warang parangnya dia ganna idi mi de na melo ganna papenadinge dia tu ga kataw de na ganna warang parana puramana hipake dale kita we angka mitaw yale megaega angka to pas-pas tapi dia na kurang ganna asaba iya ko cappu ni dale mate matoni iya na tunakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah Taala naganna na inungan naganna na andrena napay mate iya na tunang katoy patama rumah sakit impus tiadi tama impus naganna dito inungan na aja na tapatamay namupe ko bate na doktor ay makura gamelo patame de na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah Taala jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalay dale tatak masuk ko nalay makotiha iya ko makada padang kanalay gagak ko sesa de rewa tumatuk iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu akada magi na madari silap foto na sama dale na dengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-shalah bimana doa tapi iya sampajang memang iya kotoma bicara sempajang mesti berlandaskan isi bawa anu purena zaman nabi tak iya penting jadi aku sempajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maga modele na nabi ta mas sempajang iya rota curi iya na tu nakada nabi ta agar hadisana makada
betul kana iya ko sampajang acuri wi nabi tapi ku carana nabi ta masampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as-sampajang ko pada bateku ke kana batena nabi ta masampajang iya na melo lay tattae betul kana iya na melo lay rinci ke kana makna iya ro sallu kama raaitumuni usolli as-sampajang ko pada bateku masampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tambah itu padri cidi maka dah apa jepuang kia sampai jepuang maka dia kutu mas sampaja yakini maka dah letuk itu yang kero ia rupa tampulan labai bahasi tantania ia nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangulongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada ia tunia de tona perlu baca ia to ko na boleh melo lo mas sampajang na ia to kan nyati makada me kalau mas sampajang lo ko masigi ia mulat tu na masigi la subhanu kata derek aja na baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro ga iya na tu na pake cuma ia tahu pandrite po ada imakoy alena pangulutta Imam Mali na iya ro alena pangulutta Imam Mali mancaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi itu ya ji aja nak jenne karena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni ko tolo masigi lai jagai wi pak kita aja na toli kajili-jili ijaga itu itimwe aja nama bicara kotanya sikiri baca koran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona manya aku boleh makan me kalau masige masam pajaloro gitu iya na tolak tu na masige to kata dereba man ya Allahu akbar na sabab pura me man ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layaro tapi dena pada capu pelo na talubat angok pisaliwan na masige na pertama subami kata bere itu kere yang kedua alena pangulutta Abu Hanifah ia ronia ku jenne man ka masalah matu ko ia na tunang ka pendapat maka dah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wading ipake mangaji jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji lo ki ma jenne memang apa jenne sampaja mi nak tajama iya Abu Hanifah ni napa ni ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wadingi pake jenne na sampaja mangaribi mas sampaja ngisa namode na batal tatta ide na wadi pake iya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja majenne napa mas sampaja ngisa iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya rojenne eci dimi waktu sampajang dena wadi pake mas sampajang loro jenne na sampajang apa kata dena wadi pake mas sampajang asar jenne na sampajang loro dena wadi pake mas sampajang isa jenne na sampajang mangaribi dena wadi ngipake mangaji jenne na sampajange makoto parupe dena wadi ngipake mas sampaja jenne na ngajiange naro pendapat Abu Hanifah na sabab ia ronia na wita menurut penjelasan atau pandrita ia ronia na Abu Hanifah ko melo masampajang ina uki hajene na de to na wadi to majene ko de na tama watu iji tama pi watu sampajang na to majene salah ga Abu Hanifah de na salah na sabab perlu kita paham ia Abu Hanifah ken rimonro ukui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah si belalada nayero watuna Imam Mali Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandita pamulat tu tau ngarua pulo na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji jadi maka kamaki ya Abu Hanifah siruntu nabita Imam Malik siruntu nabita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntu nabita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang
70 tahun mati Nabi tahun 80 Hijrah. Napa jaji? Okira jaji. Niyar waktu de pagaga kita hadesa yoki papada makokoe angka yasa sahih Buhari, angka sahih Muslim, angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, de pagaga. Angka Al-Muwatta Malik de pagaga hadesa yoki. Napala manamo bitawe angka mo moki hadesa tapi yoki Madinah monro. Sia belalada na de pagaga plalutu. To de pagaga. Untai lagi maraji na pakai teh nyarangnya. Jadi ya kong ka pendapat nama tu de na pada pendapat atau padri tamat joloy wadi jaji de panalolong ngi hadesana. Makiro. Tapahnya. Jadi kiro monro de panalolong ngi hadesana. Nasaba Imam Malik mana tu tau padri tamashab mau kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik Moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja to mapangewang okoro. Tapi makadani mantasapi. Iya jenne ci di jenne wadingi pake mas sampajal 5 waktu. Itu kata. 5 waktu mak jenne ki mas sampajal subuh. Natako de pana batal na loro. Pake sih. Sampajal loro. De pana batal nasara. Pake sih mas sampajal nasara. Mangaribi na de panabatal sampajat de panabatal jenne tayro na pura ma jenne sampajat subuh pagi si masa paja mangaribi ya ko demo panabatal na isa pagi si masa paja nisa na reko demo panabatal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata makada alumi waktu oko ni monro perbedaan pendapat kemudian iyan namo tayamenge de na wadingi pakai 2 sampajang sapaka mas sama turu itu pandri tapa pikir maka ci demi waktu ya ko matayamangi masa pajaloro batal tapatal mesti matayamangi pema masa pajang asara ya ko jenne napalabat tau pandri teh wadi 2 sampajang wadi 3 sampajang wadi tu pake mengaji wadi tu pake mas sampajang siang pati proko mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda Abu Hanifah na berbeda na sabadena lolongan ya hadis bahkan angka pendapat tau pandri tapurau baca maka da alena pangulut Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampajam mangaribin saka 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampaja subuh selama 30 tahun tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam iana tu ampai alena pangulut Ahmad bin Hanbal ini taulada setan akapai tamak Quran na sesusiwan ni akapai tamak Quran iya ko mangaji ko puray subut tamak na loro iya ko nabaca ko puray loro tamay na mangaribi iya ko puray mangaribi na patamay sa belum matinro puray romato matinro mote masampajat tahajud na patamay jadi makadawan diga angkat tau pandri tamulay kuya lingi kemudahan itu ya ku masana tami mengaji tami patamawan di satama ko kudu Allah gadrusu itu jadi iya ko ya roya angka narampe guru ta kalisiden ring almarhum makada angka tau pandri toko sengkang kepala korang pas dia sengkang riolo mero waktu namo pali nama guru takali sidendre mak guru mo poko sengkang maka dai nulle patamma korangnya kedua mina patamma korangnya seso jadi aku mengaji bi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto ni matahajud na tempat tamani jadi kedua tamma koran yo pidi mi korang malangi na tamma cicang namo yero pada tomi barung-barunge itu biasa tapi itu syukur na kutu mapatama Quran kemudian iya na Ahmad bin Hanbal nasaba ang kami matohad desa pulukogu pangulut Aisyah maka dayero nabi tamarepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandri tewe de na lolongang yale na pangulut Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita madimondri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampot tamakada de tu nawat dingi pake jenne na sampajang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca je gitu itu tisan ni dia tak pangewal ia ni kode tisan ni makada pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi mina pilolongan
makiro. Jadi makanya tu kota pahaman ni makado ang kami mapandapa makoro. Ang kami ko agama ta yasan jadi dul wudu mapakabaru jenne. Kaya yasan mapakabaru jenne, dena rusak jenne na to mak jenne. Oye makanja. Ialengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu. Iya matu ko surimondri na tu tahu yale cahaya ko pong Allah Taala. Materang. Materang. Apa ya tu jenne nurun. Al wudu nurun. Ya tu jenne cahaya. Ya na tu nak nabi ta ya tu bekas-bekas ya sange bekas. Ya rona gesai jenne matapa matu ko surimondri. Ya tu ya ampai ko mak jenne ka eda tu na hukum ibawa talu lampa lau pakoe. Iman tasyabi maka yang penting merica talu lampa ulua. Namo de na ko namo ko micakonge pakoe. Purani bahas waktu na bahas jenne to. Ya ku ya mak jenne ina usapu manang ya hauluku na pawala do ciliku. Maju usapu uluku na ya ku ya maka de hadesa na melo ibaca ro maka da macahaya matu ya ro pure na gesa jenne. Ya ko talu lampa ni. Na pada ni atu mila-mila ni atu. Yo poko merica mana hai nama putih mana harumatu makiro ya tu ampai alau sapu mana hauluku maka dah ya roma cahaya pita manang itu apa eko talu lampa mi macahaya ai madodong ya tu ampai sapu manang eko to majen jadi makiro pa idana mi ala tapi namo talu lampa koi manta syafi asani makiro kemudian maka dah kaon na angkaman niya ko memang ibolana angka toman niya ya ko majenne iya ko imanta syafi de na kalali iya na de na makanja tatummu mu pangolo ya atimmu mu pakanjaki rampan na nyawamu napako mu paleban niya ukui tu makanja lada ukui tu makanja lada sebab maga dun rupa ko patarone manta syafi angka niya at-talaffus bin niyah lay pala-palang ini pala-palang betul kan na pakedo timu ina tu nak baca usolli itu tapi ia tu niya tanya sempaja tabahnya tanya sempaja niya apa isaliwan na kata bere nonroy ina tu ampai niya wat di mabicarogi apa tanya sempaja tanya sempaja maka kamaki eronya sempaja tanya isaliwan na nonroy apa ia sempajangi kata bere pamulan na bere salat tutui. Nah sebelum kata bere kita mania, ya tu ampai wadi ma bicarogi apa tanya tu sempaja. Jadi aku kata parote si makada maje nak kata baca usolli aja na moje tu di tahu biasa makoto to. Madari yang kata aku cakaru di nasa melo kak matinro, mata nalo bawa no matinro aja nemu apa-apa. Kada cakaru du kasa di kak matinro niat na nyero. Malan yang kagulu angkat tahu dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu. Padamu itu tahu melo mas sampajang angkat tu baca usolli farda salati duhri angkat tu makarban Allahu Akbar makiro jadi aja na tapang ewangi makadani iman tasyafi yaitu ampai iman tasyafi mega na pake NU jadi agak senai majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yang namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu koleh kesimpulan maki iya ko ibaca usolli farda salati duhri ibaca ipal-palang ini menyamang risesena tahu napai mak guru itu apa maraji mapangolo maraji mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatat de ni pakira-kira linoe ni pasisumpu ngalewe ripuange iya kode na gaga ingera sangadina puange paringera na ya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapat na atau pandrita di ulama Syafi'i tega ipatama ini ukui dalam nak kata dere ya marajing jadi upako lagi memang ipatama ini ukko ilalan nak kata dere iya koto makada Allah ukko niro yakto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi taala akbar ipatama coba kere Allahu Akbar ukiri taro Allah ukiri pertama dia na lepakan ilillah atau ati mi pake iya itu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai maka daka iya di tahu de nama jatta
berarti tama pangolo ki riolo na kata dere. Tapi jadi majatana tapatama ini rilalanna lapas Allah rilalanna katakbiratul ihram. Dua lalang. Ini menikah kami tolah. Entah. Pak dia tu na coco ukurat ta yukuru kang itaw Iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu. Itu. Ya tu ampai imangnya koto marimang iya nang katau mato imonri. Aja nama lampe namo pakka pala korangi talu puluh so aja tanya alewe tu ya la pangadu makmunge tanya alewe iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka pala korang apo ha itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yon na pa makmunge we makunreye na tapi makadai tapa makadai man nawana wasi pali ni rokot ina makada usalai gi aja sampajang pater ya nak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanai nabita maka ya Rasulullah maga ko makuiro kumatanganga mas sampajana terria nakku wala dia nak kurona pajat teri atau pateri sampajaku tapa makadani nabita ni gaimang tapi imange aku tanang ni gaimang olira ngero yo lira gimange nakada nabita natanay makada maga sampajan na imange watuna taryanamu nasa makumoy tiga perubahan nasa ede nama ponco bacana nasa de ipodan imang iya ko ima ko makwaro nang kanana teri aja nama lampe bacamu itu imang itu dia nawat dingalena nalau kura ya nang kana tomato tendre utu nama ko imondri aja napa masusan itu jadi pentingnya apalagi kau wirid lalang na jalan poros loju panda jalan poros palopo nangka kasih tahu lepa mas sampai jaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sabamagi angka tahu maseka kau tu lepam aja yo pokok kilala pesantren yang nari kata masih kau tu, pokok kilala pesantren kau ni bawa meko baca si digeso iko ni bawa, iyan namo nari ku saliwangi aja, itai keadaan nama munge, iro iyan tu imangnya pak alena sapiri, pada meja tu sapiri oto iyan nang kata matawat tamuluran aja lalu lupa yo tu mempat diwat tatu, memang kiro, jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu bala aku mariumnya tu ku mak bala aku, itu jadi iyan nang kata matawat kau tu ai, tolika gora-gora tuh, malah siladai, mana malah siladai itu, pada mira rokok aja na tetap tak, na sabaya tuh tomatoy, napai kasih newai alena, ya na pura maloko ngutu na madari mangilu, aja mau bala-bala, ya na tuh, tapi angkat tuh jana sampai jatah tongkat-tongkagi, maka dia nabi taya na tuh sampai jam mako itu dega itu makninana, lai lulungan ngimati itu sampai jana ko surumonri, napai rimpa kalau kurupan, itu pas sampai jam, ya na tuh sampai minta ulada ka aku tuh tahu tongkat-tongkang itu, mas sampai jam, apa ya tahu yang kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar desa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru jadi ini pentingnya